Ticket 119. 119. Yeah. Okay. Sa gilid na lang po para ready ni Mami na yung pamimigay na. Sa gilid na lang po muna, ha? Ayan. Congrats! Okay, our next winner, ticket 71. 71. Naku, lahat ng daddy ni Alex umuwi ng may meeting. 71. Oh, may 1,000 ka. Salamat, Kyla. Thank you. Next winner. Ticket number 33. 33. May 1K ka. Yes, Dennis. Pila mo muna lahat ng 1,000 na nanalo. Pila mo dito. Wala pa. Pila mo yung nanalo ng 1,000. Ayan. Tatlo na ata sa Okay, our fourth winner. Ticket number 69. May 1,000 ka. Congrats po. Yeah, picture. Thank you. Next. Our fifth winner, ticket number 75. 75. O yan, Mara, nanalo ka na. Kaya mo pa nila. Salamat. Okay, thank you po. Thank you. Ay, Hana, dito ka muna po. Okay na. Okay, six winners. Ticket number 95. 95. 95. Papunta na mo, bilis. Alin, ikaw yan? Okay, thank you. Wow. Grabe, Alain, naka-3,000 ka na, 3,500 lang. Alain, nakarami ka na. Yeah. O, dapat ibigay. Okay, next. Seventh winner. 110. 110. Ay, good po. Congrats po. Okay, next. Next, okay. 8 na po, no? 8th winner. Ticket number 1, 5, 8. Sige, Mel. Merry Christmas. Sa akin to. Ticket ko to. Sus. Ayan, nice season of giving. Okay. Okay. May 3,000 na siya. Next, ticket number 1, 5, 9. Hala. Wow. 159. Okay. Iba na nalo rin. Mga Peruvian group na mga winners. Yay. Yay. Ito pa ako. Dapat talaga yung pamilya ko sa probinsya sumasama sa akin sa pamilya. Padala po ng ticket ha. Padala po. Okay, ticket number 18. Padala ka na. 1,000.
Kim. A picture. Salamat. Ay, sorry. Ako na din. Kapag na sa Araneta. Hindi. Ayaw yan. Tapos may isa pa. Dalawa sila yun. Ayan. Ticket number 54. Tayo po. Ano? 4. Ay. Salamat po. Akala ko may Mga kulak. Oo, hindi pala siya. Next po. Ticket number 25. 25. Ang saya. Dari natin. Enjoy ba kayo? Dari natin. Thank you po. Sorry talaga. Sorry po. Ticket number 55. 55. 55. Ayun. Yay! Congrats po. May prayer tumatalon talaga sa number mo. So, hindi na fall sa number mo. Salamat po. Okay, next for the 1,000 pesos. Ticket number 76. 76. 76. Kanino po? 76. Pakita lang po natin. Thank you. Salamat. Okay. Okay. Ticket number 81. 81. Ayun, si 81. Pakita lang po ng ticket. 81. Ay, pakulit kayo. Congrats po. Salamat. Okay, picture po kayo. Gift. Right. Okay, next. Pangilan na natin yan. Sino natin? Kasi, basta yung hawak ni Mami, pag naubos yan, yun na yun. Ticket number 155. Yan, 5-5. 155. Happy pa! Ay, may 1K si Ate Pao. May money si Ate pa. Yes. Meron na siyang mouse pad. Meron pa siyang 1K. Yeah. Next. Ticket number 61. 6-1. Sino? Congrats po. Salamat po. Alright. Ticket number 15. Congrats po. From Quezon. Mabawi na yung pamasahe. Wow. May pamasahin na pa uwi. Correct. Salamat. Next, ticket number 43. 4-3. Sino po ang may hawak ng 4-3? 43. Congrats po. Yeah. 10 na lang. Okay, last 10. Walang dami pa. Ticket number 98. May chance pa kayo. May chance. 98. Come on down. 98. Bilisan na po natin at dalayan ang ticket. Congrats. Yeah. Okay. Next po. Hour 9. Ay, pakilan na to. 20, Okay, last 22nd. 21st pa lang pala. 149. Ayan, sige kami. Yeah.
Hello po. Salamat po. Okay. Sino mga nag-aabang sa number? Okay. Ticket number 45. 4-5. Ayan, at naka-pen shop siya. Hey! Naka-pen shop si Kuya. Salamat po. Thank you po. Okay, next. May marami na kayong mabibiling Coke Zero dito. Tsaka Maltese. Malakis, samahan na. Tsaka Chow Fan. Yes. Tsaka Pension. Pagkasya ng 1,000, madaming mabibili. Baka yun lang hindi nyo kaya. Oh, yung Bulgari lang yung medyo out of reach din sa sa 1K. Sorry po. 109! Ay! Congrats po. Ay! Si Ninong! Salamat po. Okay. Okay, naku, sino pang mga nagmamanifest na matatawag? Yeah! Pang-load din to sa Talk and Text. Lahat na ng Miranda, mention na, please support. 66! 6-6! Ayun, si ate. Congrats po. Grabe, dami. Salamat. Thank you. Okay. Okay, next. Okay. 137! 137. Ikaw, Kams. Okay, yay! Oh. Congrats, ate. Yay! Thank you po. Congrats! Yes. Last 5! Oh, last time! Manifesting na ba lahat? Okay, last five na 1,000. 38! 38! 3,800. Ayun, thank you. Thank you po. Salamat. Okay, last 3, last 4. Grabe. Last 4. Number 56! 5, 6. 5, 6. Paper wala pa. Okay. Congrats! Wala pa siya. Hindi, wala kang pangalan. Okay. Next, last 3. Naku, sino kaya ang makaka-receive? Ang pa-facial dito sa Belo. Kaya ba dito? Wala. Ticket number 29! 29! Ayun! Congrats po! Yay! Okay, last 2. Down to 2. Thank you po. Okay po. Salamat po. Okay, last 2. Sino kaya ang dalawang pang winner? So na, ticket number 1! 01! 101. Sino po ang kaya? Ayun, nasa dulo. Yes. Ano lang po, Ed? Thank you po. Okay, salamat po. Last one. Sino Maple na kaya? ba? Ako, si Ama from Iloilo. From Iloilo. Okay, salamat po. Last winner. Hala. Ay, ito na. Last one. 2 digits. Number 26. 26. Ayun.
Yes.